السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صباح الخیر ایها الطلاب لعلكم بخير. اليوم أشرع عليكم الدرس الجديد الدرس الثاني للصف الرابع. في هذا الدرس أبين أمامكم فقط 3 أشياء. الأول ضمير المؤنث الحاضر من الفعل المضارع، والثاني المفعول فيه، والثالث الحروف المشبهة من الفعل أي إن وأخواتها. پیارے عزیز طلباء، کلاس 4 کی مدینہ عربک ریڈر کا یہ چیپٹر دوسرا جو کہ آپ کے لیے نیا چیپٹر ہے وہ آج شروع کیا جا رہا ہے. اس چیپٹر کو پڑھنے اور شروع کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی گرامر یعنی نحو سمجھ لیجیے. اس چیپٹر میں صرف آپ کو 3 چیزیں سمجھنی ہیں. پہلی چیز ہے فعل مضارع کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ کیا ہے. دوسری چیز مفعول فی، اور تیسری چیز حروف مشبہ بالفعل جو کہ آپ مدینہ عربک ریڈر 3 میں تقریباً پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے فعل مضارع کی واحد مؤنث حاضر کے صیغے کی. فعل مضارع کے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اس کی ڈیٹیل اسی چیپٹر نمبر 2 کے پیج نمبر 21 پر پوائنٹس ٹو ریممبر میں لکھی ہوئی ہے. وہاں آپ اس کی ریڈنگ کریں گے تو سمجھ لیں گے. میں یہاں پر آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں. آپ نے اس سے پہلے والے چیپٹر میں فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر کا صیغہ پڑھا تھا. وہ تھا تذهبوا، جانے کے لیے. آپ اگر کسی واحد مذکر حاضر یعنی سنگولر میل سیکنڈ پرسن سے جانے کی بات کر رہے ہیں فیوچر میں یا پریزنٹ میں، تب وہاں آپ یوز کرتے ہیں تذهبوا. لیکن اگر وہی جانے کی بات آپ پریزنٹ یا فیوچر دو زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں کسی واحد مؤنث حاضر یعنی کسی سنگل فیمیل لیڈی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، جانے کی بات کر رہے ہیں اس سے، تب وہ تذهبوا سے تذهبینا ہو جاتا ہے. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے وی ہیو لرنڈ دیٹ تذهبوا یو گو is for masculine singular. Now we learn تذهبینا for feminine singular. انہوں نے 2 ایگزامپل دیے ہیں، میل کا بھی اور فیمیل کا بھی. أين تذهب یا بلال، دیکھیں یہاں پر ہم بلال سے بات کر رہے ہیں جانے کی. او بلال تم کہاں جا رہے ہو یا تم کہاں جاؤ گے. یہ سینٹنس عربک میں ہم کیسے بولیں گے؟ أين تذهب یا بلال، where are you going بلال. لیکن اگر یہی سینٹنس میل یعنی بلال سے نہ بول کر آپ آمنہ سے بولنا چاہ رہے ہو تو کیسے بولو گے؟ أين تذهبین یا آمنہ، where are you going آمنہ. دیکھیں یہاں پر تذهبوا جو فعل مضارع ہے اور سنگولر کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، میل کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، اور سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. یہی صیغہ اگر آپ فیمیل کے لیے سنگولر کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے بولیں گے تو تذهبوا سے تذهبینا ہو جائے گا. where are you going آمنہ. اس کا دیکھیے بی پارٹ یعنی دوسری چیز وی ہیو لرن تذهبونا. یہ تذهبونا فعل مضارع کے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جس کے میننگ ہوتے ہیں یو گو فار میسکولائن پلورل. ناؤ وی لرن تذهبنا یعنی تذهبونا جو کہ جمع مذکر حاضر یعنی بہت سارے میل جو کہ سیکنڈ پرسن ہیں ان سے آپ جانے کی بات کر رہے ہیں پریزنٹ میں یا فیوچر میں، تب وہاں پر آپ نے چیپٹر نمبر 1 میں پڑھا تھا تذهبونا. لیکن اگر وہی سینٹنس آپ کسی فیمیل سے بولنا چاہ رہے ہیں تو پھر تذهبونا یوز کیا جائے گا یا تذهبونا کی جگہ کچھ اور یوز کیا جائے گا. تو بتا رہے ہیں تذهبونا کی جگہ تذهبنا یوز کیا جائے گا. میں آپ کو اسکرین بڑی کر کے دکھا دیتا ہوں. تذهبنا جی فور فیمنائن پلورل. ہیئر از اندر ایگزامپل. یہاں اور دوسرے بہت سارے ایگزامپل ہیں. دیکھیے آپ اگر اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں ڈو یو انڈرسٹینڈ انگلش اور برادرس، بھائیوں کیا تم انگلش جانتے ہو، کیسے کہیں گے آپ عربی میں؟ اتفہمون الانگلیزیۃ یا اخوان. اور اگر یہی سینٹنس آپ اپنی سسٹر سے کہو گے تو اتفہمون کی جگہ کیا یوز کریں گے؟ ہم یوز کریں گے تفہمنا. جیسے تذہبنا ایسے اس کے وزن پر تفہمنا. اتفہمن الفرنسیۃ یا اخوات،
डू यू अंडरस्टैंड फ्रेंच सिस्टर। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अज़हबू। अज़हबू के मीनिंग होते हैं आई गो, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, चाहे वो मैं मेल हूँ या फीमेल। हम अगर अपनी बात करेंगे तो उसका वज़न अफ़आलू के वज़न पर अज़हबू, अस्माऊ, अक़रऊ, अज़हबू ही होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल। लेकिन अगर प्लूरल हो जाए तो अज़हबू की जगह क्या हो जाता है, नज़हबू। नज़हबू मीन्स वी गो। हमने आपको बता दिया था अलामत मुज़ारे लगने से ही फ़ेल मुज़ारे पहचाना जाता है कि कौन सा सेगा फ़ेल मुज़ारे का किसके लिए यूज़ हो रहा है। अलामत मुज़ारे आपको पता है अलिफ, ता या नून। तो अलिफ फर्स्ट पर्सन के लिए आता है और नज़हबू फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, लेकिन प्लूरल के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। माज़ा तक्तबूना या इख़वान, व्हाट आर यू राइटिंग ब्रदर्स। तो आंसर दिया हमने नक्तबु रसाइला, वी आर राइटिंग लेटर्स। जी, अब आप सिस्टर से कह रहे हैं ये बात, मादा तक्तुबना या अख़वात, व्हाट आर यू राइटिंग सिस्टर्स। तो आंसर मिला नक्तुबुल वाजिबात, वी आर राइटिंग द होमवर्क, हम होमवर्क कर रहे हैं। तो प्यारे, इसमें हमने आपको प्रोनाउन समझा दिया है कि प्रोनाउन वाहिद मुअन्नस हाजिर का फ़ेल मुज़ारे में क्या आता है, तज़हबू की जगह तज़हबीना, और तज़हबूना यानी फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए तज़हबना जो जमा मुअन्नस हाजिर के लिए आता है। और तीसरी चीज़ अज़हबू यानी फर्स्ट पर्सन मेल हो या फीमेल, उसका प्लूरल क्या आएगा, नज़हबू। दूसरी चीज़ जो हम इसमें पढ़ने वाले थे वो पढ़ने वाले थे मफ़ूल फ़ी। मफ़ूल फ़ी किसे कहते हैं, मफ़ूल फ़ी कहते हैं किसी भी वर्ब के होने के वक्त को बताया जाए या वर्ब के वाक़े होने की जगह को बताया जाए, यानी ये काम का वक्त बताया जाए जिस सेंटेंस में, और या काम करने की जगह को बताया जाए। ऐसी चीज़ को अरबिक में मफ़ूल फ़ी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रजा बिलालुन यौम सब्ती, बिलाल रिटर्न ऑन सैटरडे। Now that यौम is मंसूब, that is because it is मफ़ूल फ़ी। मफ़ूल फ़ी यौमा क्यों मंसूब है, क्योंकि ये मफ़ूल फ़ी ही है। आपको बता दें जैसे मफ़ूल बिही होता है, यानी जिस पर किसी काम का होना साबित होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहूँ अकलतु तामा, मैंने खाना खाया, तो खाने वाला मैं यानी सब्जेक्ट, खाना एक वर्ब है यानी एक काम है, और किसको खाया, खाने का काम किस पर हुआ, खाने पर हुआ यानी फूड पर। तो फूड क्या हुआ, ताम क्या हुआ, मफ़ूल बिही। तो अरबिक में जो भी मफ़ूल होता है उस पर ज़बर यूज़ करते हैं, चाहे वो मफ़ूल बिही हो या मफ़ूल फ़ी हो। इसकी बहुत सारी डिटेल आगे भी आने वाली है, सिर्फ इतना आप यहाँ याद रखिए कि मफ़ूल फ़ी जो है वो फ़ेल के वाक़े होने का वक्त बताता है या फ़ेल के वाक़े होने की जगह को बताए। जहाँ पर वो काम हो रहा है वो जगह अगर ज़िक्र की जा रही है सेंटेंस में, तो वो जगह क्या कहलाएगी, मफ़ूल फ़ी, और उस पर क्या आएगा, ज़बर। और अगर जगह को नहीं बता रहा है, फ़ेल के वाक़े होने के वक्त को बताया जा रहा है, तो जिस वक्त को बताया जा रहा है वो वक्त भी क्या कहलाएगा, मफ़ूल फ़ी, और उस पर क्या आएगा, ज़बर। देखिए, ज़हबतु इला सूक़ी सबाहन, आई वेंट टू द मार्केट इन द मॉर्निंग, मैं मार्केट गया सुबह के वक्त। तो सबाहन वक्त बता रहा है, और इस पर दो ज़बर आ रहे हैं क्योंकि मफ़ूल फ़ी है। रजाअतु मिनल जामिअति मसाअन, आई रिटर्न फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन द इवनिंग, मैं यूनिवर्सिटी से शाम के वक्त वापस आया। तो मसाअन ये वक्त बता रहा है, मेरे रिटर्न होने का वक्त क्या है, शाम का वक्त। यह भी मफ़ूल फ़ी है, इसी वजह से इसके ऊपर दो ज़बर आ रहे हैं। अज़हबु इलल मक्तबति कुल्ल यौमिन, आई गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे, मैं रोज़ाना लाइब्रेरी जाता हूँ। तो कुल्ल यौमिन मेरे लाइब्रेरी जाने का वक्त बताया जा रहा है कि मेरे लाइब्रेरी रोज़ाना कब जाता हूँ, लाइब्रेरी रोज़ाना जाता हूँ। मैं अपने जाने के बारे में बता रहा हूँ कि मैं रोज़ जाता हूँ। तो कुल्ल यौमिन, कुल्ला मुज़ाफ़, यौमिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मफ़ूल फ़ी। अज़हबु इला ताइफ़ी यौमल ख़मीसी, आई विल गो टू ताइफ ऑन थर्सडे, मैं थर्सडे को ताइफ जाऊंगा। मैं अपने ताइफ जाने का वक्त बता रहा हूँ कि मैं ताइफ कब जाऊंगा, थर्सडे को यानी जुमेरात को।
تو یہ یوم الخمیس کیا ہوا؟ مفعول فی. این تذهب هذا المساء، ویئر ول یو گو دس ایوننگ، تم اس شام میں کہاں جاؤ گے، یعنی آج شام تم کہاں جاؤ گے. یہاں پر حاضل مساء، مساء پر آپ کو زبر دکھ رہا ہے کیونکہ یہ مفعول فی ہے، جانے کا وقت پوچھا جا رہا ہے. تیسری چیز جو ہم اس چیپٹر میں پڑھنے والے ہیں وہ ہے انا. آپ کو پتہ ہے انا، آپ کو پتہ ہے انا حروف مشبہ بالفعل کی سسٹر میں سے ہے. حروف مشبہ بالفعل 6 تھے، انا، انا، کانا، لیتا، لیکن، لعل، جس کی ڈیٹیل آپ نے مدینہ عربک ریڈر 3 میں پڑھ لی تھی. یہاں صرف آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انا عام طور سے کہاں یوز کیا جاتا ہے. تو انا جب بھی کبھی یوز کیا جائے گا وہ قالا یا قولو یا قول جیسے فعل کے بعد یعنی ورب کے بعد یوز کیا جائے گا. جہاں کہیں بھی کہنے کی بات آئے گی، کہنا، سیڈ کہنا، تو وہاں کیا آتا ہے؟ انا آتا ہے. قال انی عبداللہ، ہی سیڈ آئی ایم دا سرونٹ آف اللہ. دیکھیں یہاں پہ قالا، قالا کے میننگ ہی سیڈ، اس نے کہا. کیا کہا؟ انی عبداللہ، آئی ایم دا سرونٹ آف اللہ. دیکھیں یہاں پر انا میں سے کیا یوز کیا ہے؟ انی. قال المدرس ان الامتحان غدن، دا ٹیچر سیڈ دا ایگزامینیشن از ٹمورو، ٹیچر نے کہا ایگزام کل ہے. سمعت ان الامتحان غدن، آئی ہیئرڈ دیٹ دا ایگزامینیشن از ٹمورو. دیکھیں یہاں پر انا یوز کیا ہے، انا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں پر سمعت آیا ہے. اگر قالا یا قولو یا قول اس جیسا کوئی ورب ہوتا، کہنے کی بات ہوتی، تو وہاں اس کے بعد انا آتا ہے. اور کہنے کے علاوہ کوئی دوسرے ورب کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر ہمیں حروف مشبہ بالفعل انا میں سے کسی کو یوز کرنا ہے تو ہم انا یوز کریں گے. اظن ان الامتحان غدن، آئی تھنک دیٹ دا ایگزامینیشن از ٹمورو، مجھے لگتا ہے کہ ایگزام شاید کل ہے. تو یہاں پر ہم صرف 3 چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی چیز، فعل مضارع کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ کیا ہے. دوسری چیز، مفعول فی کیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے، یعنی اس کے اوپر کیا حرکت لگ کر آتی ہے. اور تیسری چیز، انا حروف مشبہ بالفعل، اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے. پیارے عزیز طلبہ، آپ کو اس چیپٹر کی کیا کرنی ہے، پورے یہاں جو پیراگراف ہے جو پیج نمبر 15 سے شروع ہو رہا ہے اور پیج نمبر 16 پر یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس پورے پیراگراف کی کم سے کم 5 ٹائم تو ریڈنگ کریں گے اور اسے اپنی کاپی میں رائٹ کریں گے، لکھیں گے. کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب اس کی ٹرن ہوگی تو اس کا آپ کو ٹرانسلیشن بھی بتا دیں گے. فی الحال آپ اس کی گرامر سمجھ لیجیے گا اور اس کی ریڈنگ کر کر اپنی کاپی میں اس کے سینٹنس کو لکھ لیجیے گا. کہاں سے؟ پیج نمبر 15 سے پیج نمبر 16 تک. اللہ حافظ. السلام علیکم.